Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavesti me. I dok se u Prištini, u naletu besa i duboke političke nemoći, demonstrativno uklanjaju zastave sa natpisom Free Ukraine, u srcu Beograda, u Palati Srbija, odigrava se diplomatski susret koji je preko noći promenio pravila igre i naterao svjetske prijestolnice od Vašingtona do Moskve da ponovo preispitaju svoje planove za Balkan. Kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, čovjek koji je postao globalni simbol otpora i glavna figura zapadne bezbednosne arhitekture, sletio u Beograd? Zašto je baš sada, dok se na frontu u Ukrajini vode najteže borbe od početka sukoba, pronašao vremena da sedne za isti sto sa Aleksandrom Vučićem, liderom zemlje koja tvrdoglavo odbija da uvede sankcije Kremlju? I šta se to zaista krilo iza zatvorenih vrata dok su se kamere gasile, a analitičari širom sveta počeli da zbrajaju političke poene? Ovo nije priča o protokolu i diplomatskim frazama, ovo je priča o surovom realizmu, municiji koja menja tok rata i trenutku kada ideologija ustupa mesto golom opstanku. Posjeta Volodimira Zelenskog Beogradu nije bila samo još jedno u nizu bilateralnih susreta, kakve smo navikli da viđamo na televiziji. U svetu, gdje se odnos prema Ukrajini meri kao odnos prema samoj odbrani međunarodnog poretka, dolazak ukrajinskog predsjednika u Srbiju, državu koja decenijama održava bliske veze sa Rusijom i ima javno mnjenje duboko naklonjeno Moskvi, ima težinu koja prevazilazi običnu diplomatiju. Prema navodima medija, Zelenski u Beogradu razgovarao o evropskim integracijama, ekonomskoj saradnji i budućoj obnovi Ukrajine, ali stručnjaci poput Florijana Bibera, direktora Centra za studije Jugoistočne Europe Univerziteta u Gracu, smatraju da je prava pozadina ovog susreta mnogo konkretnija, prizemnija i pre svega vojna. Kako prenosi list Politico, Ukrajina je trenutno u poziciji da se ne može baviti pitanjima koja nisu direktno povezana sa njenim opstankom, a u tom strateškom proračunu Aleksandar Vučić je Zelenskom postao važniji od bilo kakve debate o pitanju Kosova. Ključ leži u vojnoj industriji. Srbija i dalje proizvodi značajne količine municije sovjetskog kalibra, koje su ukrajinskoj vojsci, koja se još uvek u velikoj meri oslanja na haubice i tenkove iz sovjetske ere, preko potrebne. Kako navodi Politico, zapadni saveznici koriste NATO standarde i teško mogu da obezbede baš taj tip naoružanja, zbog čega se čini da je Beograd postao neformalni, ali vitalni izvor snabdevanja za Kijev. Dragi gledalci, ovakav razvoj događaja stavio je Aleksandra Vučića u jedinstvenu poziciju. Sa jedne strane, on nije napravio dramatičan raskid sa Moskvom, niti je uveo sankcije Rusiji, čime je sačuvao dobar deo svog proruskog biračkog tela. Sa druge strane, posjetom Zelenskog dobio je zlatnu kartu na zapadu. Kako ocenjuje Florijan Biber, Vučić ovim manevrom nastoji da ublaži kritike iz Brisela, koje su se pojačale nakon nasilja tokom antivladinih protesta i zabrinutosti zbog stanja demokratije u Srbiji. Nada se da će uz simbolički bliske odnose sa Zelenskim dobijati manje pritisaka pred nadolazeće izbore, koristeći ovaj susret kao polugu za jačanje svoje pozicije prema Evropskoj uniji. Međutim, nisu svi u regionu oduševljeni ovim manevrom. U Prištini je reakcija bila oštra, a gradonačelnik Rama je naložio uklanjanje zastava Free Ukraine iz centra grada uz poruku da poštovanje mora biti uzajamno. Kosovski ministar spoljnih poslova Glauk Konjuvca izjavio je da sa žaljenjem je primio stav Zelenskog da Ukrajina neće priznati nezavisnost Kosova, upozoravajući da se takva retorika opasno približava ruskom narativu koji Kosovo često koristi kao argument za opravdanje sopstvenih poteza u Gruziji ili na Krimu, tvrdi. A na društvenoj mreži X se razvila javna polemika između srpskog ministra spoljnih poslova Marka Đurića i albanskog premijera Edija Rame, pri čemu je Rama optužio Beograd da živi u političkom balonu i negira realnost, dok su srpski zvaničnici ostali pri stavu da se radi o odbrani suvereniteta. I dok se političari svađaju oko prošlosti i granica, na drugom kraju mape predsjednik Ukrajine upozorava na scenariju koji sledi.
Prema njegovim rečima, ruske obavještajne strukture, uključujući Ministarstvo odbrane i zvaničnike poput Olega Ivaščenka, pripremaju brzu i masovnu mobilizaciju za jesen, odmah nakon parlamentarnih izbora u Ruskoj federaciji. Ukrajinske službe, kako tvrdi Zelenski, posjeduju interne ruske dokumente koji potvrđuju ove planove, a cilj je da se prikaže masovna podrška ratu i regrutuje na stotine hiljada novih vojnika do kraja godine. Zato je za Kijev bitka za svaki metak, svaku haubicu i svako savezničko razumevanje pitanje života i smrti. I tu dolazimo do ključne stvari koja objašnjava zašto se sudbina Beograda, Kijeva i Moskve trenutno prepliću na način koji niko nije mogao da predvidi pre samo par godina. Ovaj susret je izazvao i značajne reakcije u Rusiji. U emisijama poput Mi smo u toku na kanalu Carigrad, ruski vojni posmatrači poput Jurija Kotenoka zajedno sa voditeljkom Elenom Afoninom otvoreno postavljaju pitanje dokle će Moskva gledati na Srbiju kao na mlađeg brata, dok se veze sa Zapadom čak i u vojnom smislu polako ali sigurno redefinišu. Za sada nema nezavisne potvrde o svim detaljima tih vojnih aranžmana, ali jedno je sigurno. Politika balansiranja više nije samo unutrašnja politička igra, već je ozbiljna geopolitička operacija. Srbija se dakle nalazi u procepu. Sa jedne strane su istorijske veze i energetska zavisnost od Rusije, a sa druge strane su ekonomski interesi, evropski put i pritisci koji zahtevaju jasnije svrstavanje. Vučić je prema mišljenju analitičara trenutno uspeo da ono što mu se spočitavalo kao slabost, vešto balansiranje, pretvori u svoju najveću prednost. Pitanje je, međutim, koliko dugo se ovaj politički balon može održavati pre nego što ga pritisak sa jedne ili druge strane konačno ne probuši. Tu dolazimo do šire konteksta koji mnogi zanemaruju. Dok se lideri bave visokom politikom, institucije poput Srpske liste izveštavaju o incidentima na severu Kosova, uključujući upad policije u kuću Nenada Raškovića, što dodatno komplikuje i onako krhku stabilnost. Istovremeno, Centralna banka Srbije izveštava o rastu deviznih rezervi na 30,5 milijardi evra, što je ekonomski parametar koji Vučić koristi kako bi pokazao stabilnost uprkos globalnim potresima. Svaki od ovih elemenata, od naoružanja za Ukrajinu, preko odnosa sa Prištinom, pa do ekonomskih pokazatelja, deo je mozaika koji određuje gde će se Srbija naći kada se ovaj sukob na istoku Evrope konačno završi. Aleksandar Vučić se u ovom trenutku oslanja na svoju sposobnost da prepozna trenutak. Nije morao da napravi dramatičan raskid sa Vladimirom Putinom, ali je, primivši Zelenskog, poslao signal koji se u Briselu i Vašingtonu tumači kao jasan odmak od Moskve. Da li je to stvarna promjena kursa ili samo kupovina vremena, ostaje otvoreno pitanje koje muči mnoge političke analitičare. Ljudi, ta diplomatija tišine po znacima navoda kojom se Aleksandar Vučić poslužio kada su ga novinari direktno suočili sa neugodnim pitanjima odnosima sa Moskvom, bila je glasnija od bilo kakvog zvaničnog govora. U svetu visoke politike ćutanje je često najjača poruka, signal da su neki dogovori previše osjetljivi da bi se pretvorili u reči, dok se istovremeno na društvenim mrežama, edirama i drugi akteri upuštaju u digitalne duele, pretvarajući balkansku politiku u pozornicu na kojoj svaka objava služi kao provokacija. Srbija je, kao i mnogo puta u svojoj teškoj istoriji, ponovo postala raskrsnica gdje se sudaraju vozovi, a mi stojimo tačno na šinama balansirajući između dva sveta. Također, zanimljivo je pratiti kako se u isto vrijeme dok se vode diplomatski razgovori u glavnim gradovima, u pozadini odvijaju poslovi vredni milijarde evra. Analitičari upućuju na to da se, baš kao u šahovskoj partiji, svaki potez u diplomatiji prati odgovarajućim ekonomskim ustupkom. Govori se o novim investicijama u energetski sektor, koje dolaze iz zapadnih izvora, ali pod uslovima koje zahtevaju sve veće distanciranje od tradicionalnih partnera na istoku. Ovo nije slučajno. Prema informacijama koje se pominju u krugovima bliskim evropskim institucijama, postavlja se ultimatum koji nije nužno napisan na papiru, već je utkan u svaki budući ugovor o saradnji. Sa druge strane, u Moskvi se ne sedi skrštenih ruku. Izvori bliski ruskoj administraciji sugerišu
da se razmatraju novi modaliteti pritiska, ne kroz vojne prijetnje, već kroz manipulaciju cenama energenata i podršku regionalnim akterima koji bi mogli da destabilizuju situaciju. Ako su ovi navodi tačni, Srbija bi se mogla naći u situaciji gdje će morati da bira između jeftinog gasa i sigurnosti koju nude evropske integracije. I upravo tu nastaje problem. Kako objasniti građanima da stabilnost koju trenutno uživaju možda ima rok trajanja ukoliko se ne donesu odluke koje će neminovno nekoga naljutiti? A ono što se dešava na terenu često ne prati dinamiku medijskih naslova. Dok se u javnosti govori o bratstvu, prijateljstvu ili neutralnosti, na terenu se grade novi gasovodi, potpisuju ugovori o izgradnji infrastrukture i redefinišu trgovinske rute. Nije isključeno da se radi o političkoj poruci koja glasi: ko kontroliše energiju, taj piše pravila igre. Zato je važno razumeti da je svaki protest, svaki incident na severu i svaka politička polemika između regionalnih lidera samo buka kojim se prekriva ono što se stvarno dešava u kancelarijama gdje se planira energetska budućnost. I, dragi gledalci, kako vi gledate na ovaj potez Aleksandra Vučića i Volodimira Zelenskog? Kao što ste mogli da čujete u ovoj velikoj analizi koju sam napravio, pokušao sam da vam prenesem što širu sliku. Ovdje smo imali kombinaciju onoga što objavljuju ruski izvori, onoga što objavljuju zapadni izvori, različitih analiza i naravno nekih mojih zapažanja koja sam tokom godina stekao prateći ovakve teme. Trudio sam se da sve to upakujemo u jednu povezanu priču i da ne zauzimamo unaprijed ničiju stranu, jer kada imate jednu ovako ozbiljnu političku temu, vrlo lako se može dogoditi da se iz jednog izvora dobijete jednu sliku, iz drugog potpuno drugačiju, a da se prava slika zapravo nalazi negdje između. Zbog toga sve što smo čuli treba posmatrati upravo kao analizu različitih informacija i stavova, a ne kao tvrdnju da je svaka pojedinačna interpretacija koju prenose mediji definitivno dokazana. I sada dolazimo do onoga što mene najviše interesuje. Šta ovaj potez znači za Aleksandra Vučića? Ne samo danas i ne samo sutra, već politički gledano na duži period. Mi smo i ranije radili nekoliko priča na ovu temu, ali smo sada pokušali dodatno da je proširimo, jer mi se čini da ovo više nije pitanje jednog sastanka, jedne fotografije ili jedne izjave. Kada predsjednik Srbije razgovara sa predsjednikom Ukrajine, svaki detalj se posmatra iz više uglova. Jedni će reći, to je normalna diplomatija. Srbija razgovara sa svima i pokušava da sačuva prostor za svoju politiku. Drugi će reći, nije baš svejedno sa kim se sastajete, u kom trenutku se sastajete i takvu poruku time šaljete. Treći će opet cijelu stvar posmatrati kroz unutrašnju politiku Srbije. I upravo tu dolazimo do pitanja koje bih volio da postavim vama. Da li je ovaj potez dobar za Vučića pred neke buduće izbore i politička odmeravanja ili bi deo njegovih birača mogao potpuno drugačije da ga protumači? Ja vam neću govoriti šta treba da mislite, to morate sami da procenite, jer jedan deo građana Srbije tradicionalno ima veoma pozitivne emocije prema Rusiji. Sa druge strane, Srbija ekonomski i politički ima veoma razvijene odnose sa Evropskom unijom i pokušava da održava kontakte sa različitim centrima moći. I upravo tu je najveći problem, ali možda istovremeno i najveća prednost politike balansiranja. Dok god možete da razgovarate sa svima, imate određeni manevarski prostor, ali što međunarodne podjele postaju ozbiljnije, taj prostor postaje sve uži. U jednom trenutku može se dogoditi da svaka fotografija, svaki sastanak i svaka izjava počnu da se tumače kao svrstavanje. Da li smo sada došli do tog trenutka? Ne znam, ali mislim da je legitimno postaviti to pitanje. I još nešto mi je posebno interesantno. Dok gledamo prepucavanja regionalnih lidera, njihove izjave, međusobne odgovore i političku buku koja svakodnevno puni naslovne strane, postoji mogućnost da nam mnogo važnije stvari prolaze gotovo neprimećeno, jer prava politika se ne vodi samo pred kamerama. Veliki deo ozbiljnih odluka priprema se daleko od televizijskih studija, kroz razgovore ministarstava, kompanija, diplomatskih predstavnika, stručnih timova i institucija. A jedna od najvećih tema narednih godina bit će energija, energetska budućnost. Ko će Srbiju snabdevati energentima? Pod kojim uslovima? Koliko će Srbija zavisiti od jednog, a koliko od drugog pravca?
ko će ulagati u infrastrukturu, kako će izgledati odnosi sa Rusijom, Evropskom unijom, susjednim državama i drugim partnerima. To su pitanja koja možda nisu toliko bučna kao dnevne političke svađe, ali mogu mnogo neposrednije da utiču na život običnog čoveka. Zbog toga bih rekao da između regionalnih lidera često gledamo veliku političku buku, dok se mnogo važnija utakmica odvija tamo gdje nema toliko kamera, u kancelarijama u kojima se planira ekonomska i energetska budućnost. I možda će tek za nekoliko godina vidjeti šta je od svega što danas gledamo bilo zaista važno. Napišite mi svoje mišljenje u komentarima, ali hajde da razgovaramo normalno i argumentovano, bez vređanja ljudi koji misle drugačije, jer ova priča očigledno nije završena. Vučić i Zelenski su samo jedan njen deo, Rusija je drugi, Evropska unija treći, a iza svega toga nalaze se ekonomija, energija i pitanje gdje će Srbija pokušavati da pronađe svoje mesto u godinama koje dolaze. Hvala vam što ste ostali do samog kraja ove velike analize. Čitamo se u komentarima.